जों tabuk nadi obo class 12 ni economics so na do class 12 ni economics so जों income tax ani hanwani obo sudu class 12 ni economics ni जों maya obo specially जों जेकुनु borok phano omo hai income tax je ni mani government जों je income tax mar mani abo saborok mar busuk income kaba जों tax mar obo sasul kop tabuk actually hangke income tax sini tibra sarni bagai hangke sini tibra ni tibra sarni bagai hangke maximum borok no income tax na nangya hani jago ba riya tongo hani mani abo bomo hai ক্ষেত্রে হেঙ্গে सोंग्रा नांगया এবং साबरक रैमा दं अककनो जों बुजिलायनाय ताबु रमैया दे इन्डियानि जे इकोनॉमिक सिस्टेमो बा इन्डियानि जे रुल्स होता ताबक जदि न जों इनकाम टैक्स रोनानि खांखाय इंडिया गवर्नमेंट जे रुल्स अनुसार खांखाय जों बबाहायके इनकाम टैक्स रै दं अबो जायगानि ताबु रमैया दे अ जायगायाव अबके प्रिभियास रिजाक प्रिभियास दिस मीन्स तामना होन आगिनि যেমন রুপিস 2,50,000 মানে 2,50,000 যারা নাকি ইনকাম খাইনাই রক ইয়ারলি সেব কিন্তু ইয়ারলি প্রতি বছর 2,50,000 জরাতে ইনকাম খাইনাই আবনিসাই বেশি খাইমেয়া বরক রকমকে বরকনি বকে কোনো ট্যাক্স না নাইয়া এক নাম্বার পয়েন্ট থাকা অবকে আগিনি দিননি ককছে তাবুকনি দিননি কইয়াবো দো মানে আগিনি বছর মানে 2025 এবং 26 ni ageni kok ang sai jango abong ke 2,50,000 tabuk jujino present of hai khangke tabuk ka tabuk de choli tongmani tabuk je choli tongmani ko ma hai tabuk khangkai romoya de jagao 4 লক্ষ টাকা ইনকাম খা মানে 4 লাখ ইনকাম খানি ni enge 4 লাখ মানে ইয়ারলি ইনকাম খাইপানো নং কিন্তু abo bo tax klaya khon tabuk ketamo 4 লাখ 1 টাকা নিসিমি 8 লক্ষ টাকা নে বিসিং গংকে 4 লাখ 1 রুপি নিসিমি 8 লাখ যদি ন ইনকাম খাইতাঙ্কে আ বিসিং তংখাঙ্কা তা নিনি বছর 5% খাইয়ে নং ইনকাম মারনাই ট্যাক্স তাবুক एक्चुअली हिगा अ ककनो जों बुजिनानै नायदि जों प्रथम बुजिनानै अदगाव फाइनान्शियल इयार नि माने एफ वाइ होसे जों the financial year ke always in our town mone 1st April simi 31st March jorate financial year ni jaga মানে প্রতিটা বছর নি তাবং নং 1st April simi 31st March ni mone ke bobono নাই তাগো 2025 26 ইনখাদো তাবো রমে 2025 অব 1st April simi ইংে তাবুক 2026 ফাইনাই ইংে তাবুক তাবংখা 31st March school yang kena or 2026 asu jolo to ingin ke seng ek bosor khopse nai opti mano obno no financial year do nge tabuk je financial year ha romoy jadi o jaga o kono khoroksa borok bosor kaisa ni bisingo oro 4 lakh 1 টাকা ni simi 8 lakh ni bisingo orthat khoroksa borok ni income jodi no romoy jadi 5 লক্ষ টাকা example ta ha 5 লক্ষ টাকা 5 লাখ টাকা ব ইনকাম খাইयो दो 5 লাখ টাকা জগদি ইনকাম খাই টঙ্গি জং হাকাই অর তাবু রময়া দে বম হাইং হেরাই ব উ যে গভর্নমেন্ট नि যে ট্যাক্স ने रूल अनुसार के ब 5% टैक्स मार लाई ताबु 5% टैक्स बहा के रनाय अब म काइसा कक तंगो ताबु रमया दे संगर 4 लाख 1 টাকা नि सिमी অর 8 লাখ টাকা হাইন जा गले ताबुक जों 4 लाख 1 টাকা नि सिमी खबजा गंकाय और जों ओ 4 लाख जरा इनकाम मंगनाय रक बरक तो इनकाम टैक्स नाया ताबुक ब खरसा रमया दे अ बरक जा फान खाता एं खाता मा अजित फानंखा ह अंगे ताबुक ए निया खाबा अजित जे इनकाम खाय माने 5 লক্ষ টাকা 5 লক্ষ টাকা ब कि 5 লক্ষ টাকা नि इनकाम टैक्स मारनाय और कासे प्रश्न उंनि दं खाता नंनि ताबो को जगह 5 লক্ষ টাকা नि इनकाम टैक्स ना नाया ना नांगमन के बसिंग मारनाय ताबो रमजे सिनि माने 4 লক্ষ টাকা तो सिनि सार जाखन दंमले ताबो रमजे दे जों 4 লাখ টাকা न माइनास खाइरनाय का 4 লাখ টাকা न माइनास खाइर के बुसे खाय सिनि र 1 লক্ষ টাকা क्लाइनाय ह 1 লাখ টাকা नि इनकाम टैक्स क्लाइनाय दिन 1 লাখ টাকা नि इनकाम टैक्स क्लाइ खानके किन्तु
अब तो 4,01,000 टाकानि सिमी मुसुंहा 8 लाख टाकानि बिसिं क्लाइ दङ गबो 5% से मारनाय 5% रन बगै इनके 1 लाख 1 लाख नि 5% के नों जुदि न अब इनकाम टैक्स ना क्लाइ खांके बडि के नि नाम अब खायनाय दायि डिवाइड बडि के अब परसेंटेज नि अंक थानाय दो गबों का 1 लाख नों 0.0 रिसि जे तंगनि इनटू 5% नंनाय बाय 100 नंसनाय जादो ओंके अमायाव काटा खाया अमायाव काटा खाया ओंके बुसे क्लाइ खानि नाव ताबो ओ जगह तो 5 तो टन दंनाय ओंके 1 2 3 ता 0 ओंके 1 2 3 ता तार माने न 5,000 रुपीस ओंके नों इनकाम टैक्स मारसेनाय मुसुक माने जेहेतु निने और 5 लाख टाका इनकाम खांगे 4 लाख डिडक्शन खायके 1 लाख टाका नि इनकाम टैक्स लाइसनाय गो 1 लाख टाका इनकाम टैक्स 5% खायै नों बुसुकनाय माने 5,000 टाका रां मारनाय गवर्नमेंट न दो तामु रां जुदि बारि फैकेंके ओ जगन हादि रां बारि फैकेंकाय इ गम हाके 8 लाख 1 टाका निसिमि 12 लाख नि बिसिंनि रां जुदि इनकाम क्लाइ दं हाके बसर आपोके नों 10% ओंके अब ओ जगह क्लाइ खांके माने 12 लाख 1 रुपी निसिमि 16 लाख नि बिसिं क्लाइ खांके 15% और 16 लाख 1 रुपी निसिमि 20 लाख नि बिसिं ओंके 20% मारनाय and then 20 lakh 1 rupee ni simi 24 lakh hangkai 25% marnai then above 24 lakh mane 24 lakh ni saipano upor nang income khai tongo hangkai afroke 30% nang income tax marnai nga aborok sabok lai dongkha jemon 24 lakh taka income khai to onek koro koto bahai rang ganang businessman rok ni akha bibhino company ni malai rok borok simi se amai ke rang income khayo tabuk sing borok ni khetre ke sung actually ke tax klaya ba tax rana ya ni mani obo actually ke sini borok rok sini tripura sarok oro 4 lakh taka অথবা 8 লাখ টাকা ইনকাম খাইছে সিকরি ke bakke tax klaya ba omo ngagai central government ni khetre ngka nung income jodi no obo ni sei upor exiting khamane no nung jeskaban tax mara nai no central government ni khetre state government ni khetre singno sar rei tone ro tangi ngke mane sini as a ST hisabe sung tripura ni ST hisabe sing income tax rana ya nui singo jaga sar mane dong kintu central o sar reya government employee rok je kono government employee rok sing tabuk jodi no state government ni samung tang dong hanke অথবা state government ni employee dong hanke fee tax maro ni akhaba o jaga o jodi no central government ni kebo kono fauji phanangi dong ni ni akhaba nung kono officer phanangi dong ni government employee ni dong hanke central government ni borok ke jotono a jaga o income tax klai thangnai jodi no oboni bisi ane income khai dong dong hanke অর্থাৎ 5 অবশ্যই 4 লাখ ni upor income khangkeno nung income tax klai nai বুঝলে ইনকাম ট্যাক্স বিভিন্ন ধরনের দङ ও ইনকাম ট্যাক্স ডিফারেন্ট ইনকাম ট্যাক্স যেমন টোল ট্যাক্স সার্ভিস ট্যাক্স রেভিনিউ ট্যাক্স আবকে जोंल' बुजुबनाय জাস্ট ইনকাম ট্যাক্স যে जों क्लाइमानि आबो साबो क्लाइ अबरखौ सिनि आं तिनि नगराखा ओके